السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے معرفہ اور نکرہ، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ معرفہ اور نکرہ کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو جب ہم لوگ کلام یا جملہ سیکھیں گے، یعنی اس کو سیٹ کرنا سیکھیں گے، تو بعض جگہیں ایسی آئیں گی جن میں یہ شرط ہوگی کہ ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، جیسے مبتدا خبر یا ذوالحال اور حال۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے بتایا گیا ہو کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ذوالحال اور حال کا معاملہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال جو ہے یہ نکرہ۔ جیسے دیکھو الولد ضاحک، تو یہ مبتدا اور خبر ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے اور خبر یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لکھ دیں جاء الولد ضاحکا، تو یہ ذوالحال ہے اور یہ حال ہے، تو ذوالحال اور حال یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ۔ یعنی جملہ جب ہم سیٹ کریں گے تو اس میں ہمیں بارہا ضرورت محسوس ہوگی کہ اس میں ایک کو ہم معرفہ رکھیں اور دوسرے کو نکرہ، اور بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ دونوں کو ہم یا تو معرفہ رکھیں یا دونوں کو ہم نکرہ رکھیں، جیسے موصوف اور صفت میں ہے۔ تو موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو رکھنا ہے الولد، اس کی صفت لانی ہے تو آپ کو الجمیل لانی پڑے گی، یا اس کو الولد کے علاوہ ولدن کر دیں تو دوسرے کو بھی جمیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ معرفہ نکرہ جاننا عربی جملے سیٹ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم لوگ کیا سیکھیں گے انشاءاللہ؟ معرفہ نکرہ۔ المعرفۃ، اس کو میں لکھ دے رہا ہوں، المعرفۃ والنکرۃ، یہ سیکھیں گے۔ تو اس کا سیکھنا ہے جان لیجئے کہ بڑا ہی آسان ہے۔ پہلے اس کے لفظ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، اس کا لفظی اور اصطلاحی معنی، پھر اس کو آسان طریقے سے سیکھتے ہیں۔ تو معرفہ والنکرہ، معرفہ کیا ہے؟ عرفہ یا عرفو سے بنا ہے معرفہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، اور نکرہ ینکرو سے بنا ہوا ہے نکرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ پہچاننا۔ یہ تو ہوا لفظی معنی، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے معرفہ کا کہ وہ اسم جو کسی معین اور خاص چیز کو بتلائے، وہ اسم جو کسی معین اور خاص چیز کو بتلائے، جیسے الکتاب ہے، دہلی ہے، انا ہے۔ اور نکرہ بولتے ہیں وہ اسم جو معین اور خاص چیز کو نہ بتلائے، جیسے فرسن کوئی گھوڑا، بلدن کوئی شہر، ماؤن کچھ پانی۔ یہ تو اس کی تعریف ہوئی معرفہ اور نکرہ کی۔ میں نے آپ کو لفظی معنی بتایا، پھر یہ ابھی جو میں نے تعریف کی ہے اصطلاحی تعریف ہے۔ دیکھو معرفہ اور نکرہ کا پہچاننا ضروری ہے اور بہت آسان ہے۔ میں نے بتایا کیوں ضروری ہے، مثالوں سے آپ کو سمجھا دیا، اور تعریف میں نے بتائی، لیکن جو میں نے ابھی تعریف کی ہے اس کے لفظی اور اصطلاحی، اس سے آپ ٹھیک ڈھنگ سے معرفہ اور نکرہ کو نہیں پہچان سکتے ہیں صرف تعریف سے۔ میں اس کا بہت آسان طریقہ بتا دے رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں گے تو بڑی آسانی سے عربی زبان میں آپ ہر لفظ کے بارے میں جان جائیں گے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ دیکھو اس کی کل 7 قسمیں ہوتی ہیں معرفہ کی، یہی 7 قسموں کو، معرفہ کی 7 قسموں کو آپ یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے، تو بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا لفظ نکرہ ہے کون سا معرفہ ہے۔ دیکھو 7 قسمیں کیا ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ پہلے قسم ہے المضمرات۔ المضمرات کا مطلب ہوتا ہے ضمیریں، جیسے ہوا، ہما، ہم، انا، انتا، نحنو، یہ سب جتنی ضمیریں ہیں سب کو مضمرات۔ اگر کوئی بھی ضمیر ہو تو آپ سمجھیں کہ وہ معرفہ ہے۔ دوسرے، جیسے میں مثال لے دیتا ہوں، انا، نحنو، ہوا وغیرہ۔ دوسری قسم ہے اعلام۔ اعلام مطلب یہ عالم کی جمع ہے، نام، کسی کا مخصوص نام ہو، جیسے کسی آدمی کا، کسی عورت کا، کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی قصبہ، کسی ایریا، کسی پارٹی کا جو مخصوص نام ہوتے ہیں وہ ان کو علم کہا جاتا ہے۔
जैसे बीजेपी है, कांग्रेस, ये पार्टी के नाम है। गांव का नाम है, आप ले लीजिए कोई भी गांव का नाम, अपने गांव का नाम आप लोग अपने अपने गांव का नाम समझ लीजिए। शहर है, डुमरियागंज है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर, ये सब आप समझिए। मुल्क का नाम है, हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब जो है, अमेरिका, लंदन, ये सब, अमेरिका तो लंदन तो एक शहर है खैर, तो ये सब आप समझ सकते हैं, ये सब आलाम में आते हैं। और इसमें तीसरा है, आलम में कोई मिसाल लिख लीजिए, दिल्ली लिख लीजिए, आप सिद्धार्थनगर लिख लीजिए, अपने गांव का नाम लिख लीजिए, या हामिद वगैरह किसी का नाम लिख लीजिए। तीसरा है अस्माउल इशारात। अस्माउल इशारात, अस्माउल इशारात का मतलब जैसे हाजा, हाजी, हाउलाई, हाजाने, तिलका, तानिका, ये सब आप पढ़े हैं। चौथा इसमें आता है अस्माउल मौसूलात, जैसे अल्लजी, अल्लती, अल्लदाने, अल्लताने, अल्लजीना, अल-ओला, ये सब। अच्छा, इन दोनों को मुबहमात भी कहा जाता है, मुबहमात। बाज लोग 7 किस्में ना करके, इसकी मैंने बताया 7 किस्में हैं, बाज लोग 7 किस्में ना करके इसकी 6 ही किस्में करते हैं, तो इसको अलग अलग नहीं लिखते हैं, बल्कि मुबहमात कह करके दोनों को समझ लेते हैं। और इसकी 5वीं किस्म है अल मुअर्रफ बे अल, यानी जिसके ऊपर अलिफ नाम दाखिल हो, जैसे अर्रजुल, अल वलद, अल बिन्त वगैरह। छठी किस्म इसकी बनेगी मुजाफ इलल मारफा। मुजाफ इलल मारफा का मतलब होता है ऐसा मुजाफ जिसका मुजाफ इले मारफा हो। अच्छा, मारफा से मुराद क्या है? मारफा से यही चीजें मुराद हैं, ज़मीरें, आलाम, अस्माउल इशारात, अस्माउल मौसूलात, मुअर्रफ बेअल, इनमें से कोई हो। मुजाफ इलल मारफा का मतलब ऐसा मुजाफ जिसका मुजाफ इले मारफा हो। इसको मिसाल से आप ये समझ सकते हैं, जैसे देखो किताबुर रजुले, अब यहां किताब क्या है? ये मुजाफ है और ये मुजाफ इले है। अच्छा, इसकी मैं दूसरी मिसाल लिखता हूं, किताबो रजुलिन, यहां ये भी मुजाफ है और ये मुजाफ इले है। तो यहां ये किताब मारफा है और यहां ये किताब नकरा है। क्यों? क्योंकि मुजाफ इलल मारफा, यानी ऐसा मुजाफ मारफा होता है जिसका मुजाफ इले मारफा हो। ऐसा मुजाफ मारफा नहीं होता है जिसका मुजाफ इले नकरा हो। यहां देखो, यहां इस किताब का मुजाफ इले अर्रजुल ये मारफा है, लिहाजा किताब भी मारफा है, और यहां इस किताब का मुजाफ इले रजुलिन ये नकरा है, लिहाजा ये किताब मारफा नहीं है, नकरा है। अच्छा, ये देख लीजिए, अगर इसकी आपको सिफत लगाना है, इसके जानने का फायदा ये है कि इसकी अगर आपको सिफत लगाना है, मान लीजिए किताबुर रजुले, आदमी की किताब, आदमी की नई किताब कहना हो, तो किताब की अगर सिफत लगानी है तो आप यहां अल जदीदो लगाएंगे, किताबुर रजुले अल जदीदो, आदमी की नई किताब। लेकिन यहां किताबो रजुलिन, इस किताब की सिफत लगानी है तो यहां जदीदुन आप लगाएंगे। दोनों का माना है आदमी की नई किताब, लेकिन चूंकि यहां किताब ये मारफा है तो इसकी सिफत यहां मारफा है, यहां ये नकरा है तो इसकी सिफत यहां ये नकरा रहेगी। मुजाफ की सिफत कैसे होती है, इसको इंशाल्लाह हम अगले सबक में आपको बताएंगे। उसकी एक मुस्तकिल बहस है, मुजाफ की बहस, या मतलब जो है मुजाफ की सिफत या मुजाफ इलैह की सिफत। तो वो मुजाफ मारफा होता है जिसका मुजाफ इलैह मारफा हो, और वो मुजाफ जिसका मुजाफ इलैह नकरा हो तो वो मुजाफ भी नकरा होता है। यहां एक अजीब सी बात आप महसूस कर रहे होंगे कि मुजाफ का मारफा नकरा होना मुजाफ इलैह पर डिपेंड करता है। यानी मुजाफ का मारफा नकरा हमें जानना होगा तो मुजाफ को नहीं देखेंगे, मुजाफ इलैह को देखेंगे। अजीब सी बात है कि इसके बारे में जानना है तो देखेंगे इसको, मुजाफ के बारे में जानना है तो मुजाफ इलैह को देखेंगे। ये क्या चक्कर है? तो इसको मैं मिसाल से आपको समझाता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर हुक्म उनको देख करके नहीं लगाया जाता है, बल्कि दूसरों को देख करके लगाया जाता है। जैसे आप लोग बच्चे हैं, तो अगर मुझे आप लोगों के बारे में ये जानना हो, ये हुक्म लगाना हो कि आप लोग मालदार हैं कि गरीब हैं, तो हमें आपको नहीं देखना होगा, हमें आपके वालिदैन को देखना होगा कि आपके वालिदैन मालदार हैं कि गरीब हैं। अगर चूंकि आप अपने वालिदैन पर डिपेंड हैं, तो आपके वालिदैन अगर मालदार होते हैं तो हम समझते हैं कि आप मालदार हैं, और अगर आपके वालिदैन गरीब हैं तो हम समझते हैं कि आप गरीब हैं। इसमें से बहुत से के वालिदैन मालदार होंगे तो वो बच्चे मालदार कहलाते हैं, बहुत से के वालिदैन गरीब होंगे तो बच्चे गरीब कहलाते हैं। यानी बच्चों का मालदार या गरीब होना, जबकि कोई बच्चा जिसको हम मालदार कहते हैं, गरीब कहते हैं, कुछ नहीं कमाता है, लेकिन उसके मालदार या गरीब होने के लिए हम उसके वालिदैन को समझते हैं, देखते हैं कि वो मालदार हैं कि गरीब। इसी तरह से सेम
मुजाफ के बारे में हुक्म लगाने के लिए हम मुजाफले को देखते हैं कि मुजाफले मारफा एक नकरा, जैसा मुजाफले रहेगा वही हुक्म हम मुजाफ पर लगा देंगे। ये जो है सातवीं किस्म इसकी है, यहां लिखते हैं सातवीं किस्म अल मुअर्रफ बिन निदाई, यानी जिसके ऊपर हरफ निदा दाखिल हो, जैसे या रजुलु, इसको आप मुनादा भी कह सकते हैं, मुनादा जैसे या रजुलु, जिसके ऊपर हरफ निदा दाखिल होगा उसको हम मारफा समझेंगे। देखो अब यहां रजुलो ये मारफा है, अब इस रजुलो की सिफत लानी हो रजुल की, या रजुलो माने आए आदमी, और अगर कहना हो आए खूबसूरत आदमी तो हम इसको कहेंगे या रजुलो अल जमीलो, या अल जमीला भी कह सकते हैं। इसकी एक मुस्तकिल बहस है ताबिउल मुनादा की, कि जब मुनादा की सिफत लाई जाए या उसकी ताकीद लाई जाए या उसका बदल या अत्फ लाया जाए तो हम उस ताबे के साथ कैसा मामला करेंगे। अभी आप सीधे तौर से ये बात जान लीजिए, हम चूंकि मारफा नकरा आपको समझा रहे हैं तो आप जान लीजिए अगर इसकी सिफत लानी हो तो या रजुलो जमीलु नहीं कहेंगे, या रजुलो अल जमीलो कहेंगे, क्योंकि या की वजह से अब ये मारफा हो चुका है। तो बड़ा आसान है इसका जानना। अगर तारीफ वगैरह आपको नहीं भी याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी लफ्ज के बारे में, किसी इस्म के बारे में आपको ये जानना है कि मारफा नकरा, बस सातों में फिट कर लीजिए। अगर इन सातों में से किसी में फिट हो रहा है तो वो मारफा है, और नहीं फिट हो रहा है तो नकरा है। चूंकि हम इस चीज को बता दिए हैं ताकि जब हम आपको मश्क कराएंगे मौसूफ सिफत की या मुजाफ की सिफत, मुजाफले की सिफत, तो इस चीज का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वहां हम आपको मश्क नहीं कराएंगे, यही जाने रहेंगे तो वहां फटाफट आप लोग सेट कर ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।